हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बुकवॉर्म। मैं हूँ फाइज़ा शाह, एमएस कंप्यूटर साइंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर पोर्ट्स। अ पोर्ट इज अ फिजिकल पॉइंट और अ जैक प्रोवाइडेड ऑन द कंप्यूटर यूजिंग which an external device can be connected to the computer। पोर्ट एक ऐसा फिजिकल पॉइंट जैक है जिसके जरिए हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं, मुंसलिक कर सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। बेसिकली इसको एक इंटरफेस भी कह सकते हैं जहाँ पे आप एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर के साथ मिला सकते हैं। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस और अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस। ये एक्सटर्नल डिवाइस और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस है या राब्ता कराने के लिए एक पॉइंट है। इट कैन आल्सो बी अ पॉइंट थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम द प्रोग्राम टू कंप्यूटर और ओवर द इंटरनेट। इसे एक ऐसा पॉइंट भी कहा जा सकता है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन प्रोग्राम से कंप्यूटर या इंटरनेट तक जा सकती है। सम ऑफ द कंप्यूटर पोर्ट्स आर डिस्कस बिलो। देखते हैं कि ये कौन कौन सी पोर्ट्स हैं। कंप्यूटर पोर्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, जस्ट इसका बर्ड आई व्यू लेते हैं। यहाँ आपको 12th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसिंग लाइनअप दिखाया गया है। जेन फॉर यूज्ड फॉर जनरेशन। यहाँ पे आपको इंटेल कोर प्रोसेसिंग की 12th जो है जनरेशन के बारे में डिटेल में बताया गया है, जो कि i3 कोर से स्टार्ट होकर कोर i9 तक जो है वो जनरेशन के बारे में फुल डिटेल बताई गई है कि इसकी सीपीयू की कैटेगरी हर जनरेशन में क्या रही, फिर उसके प्रोसेसर कोर यानी पीई, प्रोसेसर थ्रेड्स, फिर स्मार्ट कैशे, फिर बेस पावर, सिंगल पी क्या है, सिंगल ई कोर, टर्बो फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर आपकी एग्जीक्यूशन यूनिट्स बताए गए हैं, और फिर एंड पे जो है वो PCHS यानी चिपसेट का आर्किटेक्चर हर जनरेशन में कौन कौन सा यूज़ हुआ है ये आपको एक डिटेल में बताया गया है। USB पोर्ट। USB or Universal Serial Bus is a plug-and-play interface that allows a computer to communicate with peripherals and other devices. USB एक ऐसा plug and play interface है जो कि कंप्यूटर को दूसरे आलात और पेरिफेरल आलात के साथ राब्ता करवाता है या इसका जो है वो मवासलत की इजाज़त देता है। ये एक छोटी सी केबल होती है जिसके ज़रिए डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। प्लग एंड प्ले यहाँ पे जो है वो लफ्ज़ यूज़ किया गया है। प्लग एंड प्ले इंटरफेस का मतलब ये है कि आपने लगाया और इसका काम स्टार्ट हो गया। टुडे इट हैज़ रिप्लेस PS2 कनेक्टर्स, गेम पोर्ट, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स। आज इसने PS2 कनेक्टर्स, गेम पोर्ट्स और सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया है, यानी उनकी जगह ले ली है। एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल्स दैट आर कनेक्टेड विया USB। ऐसे पेरिफेरल्स जो USB के ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, दैट आर कीबोर्ड, माउस, वीडियो कैमरा, प्रिंटर, पोर्टेबल मीडिया, मोबाइल, डिजिटल टेलीफोन, डिस्क ड्राइव एंड नेटवर्क एडाप्टर। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हम USB के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में आपको डिफरेंट USB के वर्जन्स के लिहाज से उनकी स्पेसिफिकेशन दिखाई गई है। Next we have Type-C port. It is latest design of USB port that comes with the 24 pins. ये USB का लेटेस्ट वर्जन है और इसमें 24 पिन्स होती हैं। इट कैन हैंडल द करंट ऑफ 3A और 3A करंट को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन डिवाइस फॉर फास्ट चार्जिंग। मोस्टली देखा गया है कि हमारे मोबाइल्स के साथ ये चार्जर होता है जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। वन ऑफ द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ दिस पोर्ट इज़ that it has no up and down orientation, which means
you don't need to flip male connector over to plug in the USB پورٹ. جیسے USB پورٹ میں آپ کو یہ نہیں چیک کرنا پڑتا کہ اس کی اپ سائڈ کون سی ہے اور ڈاؤن سائڈ کون سی ہے. اس میں دیکھنا پڑتا ہے نا کہ میل اور فیمیل پورٹ میں اورینٹیشن ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو صحیح پلگ کرنا پڑے گا تبھی وہ پلگ ہوگی. تو اس میں وہ چیز نہیں ہوتی. HDMI port. HDMI stands for High Definition Media Interface, is a digital interface developed to connect high definition devices such as digital camera, LEDs and gaming console to computer with HDMI port. آپ کو اگر ہائی ڈیفینیشن میڈیا جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہو تو اس کے لیے HDMI پورٹ یوز کی جاتی ہے. جیسے ہمارے LED میں لگے ہوتے ہیں, گیمنگ کنسول ہوتے ہیں یا ڈیجیٹل کیمرہ وغیرہ HDMI کے تھرو کنیکٹ کیے جا سکتے ہیں. ایڈوانس ورژن آف HDMI کین ٹرانسفر ویڈیو سگنل اپ ٹو اے ریزولوشن آف 4096 کراس 2160. اس ریزولوشن میں آپ جو ہے وہ ویڈیو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے تھرو. نیکسٹ وی ہیو SATA پورٹ. SATA stands for Serial Advance Attachment. It is also known as Serial ATA اور SATA. عام طور پر اس کو Serial ATA یا SATA بھی بولتے ہیں. It enables storage devices such as hard drive, optical drive to communicate with motherboard using high-speed serial cable over two pair of conductors. یعنی دو جوڑوں کے کنڈکٹرز کی مدد سے مدر بورڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرواتی ہے. جتنے بھی ہمارے اسٹوریج ڈیوائسز ہیں ان میں آپٹیکل ڈیوائسز بھی آ جاتے ہیں اور ہارڈ ڈرائیوز بھی آ جاتے ہیں. We can plug our hard drives in and out of the port without switching off your computer, which make it very efficient and durable connector to connect your external hard drive to the motherboard. یعنی آپ کو کمپیوٹر کو سوئچ آف کیے بغیر اس کو لگا بھی سکتے ہیں اور اتار بھی سکتے ہیں. یہ چیز اس کو بہت زیادہ ایفیشینٹ بھی بناتی ہے اور ڈیوریبل کنیکٹر بھی بناتی ہے کہ آپ مدر بورڈ کے ساتھ ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ کسی بھی ٹائم اٹیچ کر سکتے ہیں یا اس کو نکال سکتے ہیں. نیکسٹ وی ہیو دا ایکسپریس پورٹ. PCI stands for Peripheral Component Interconnect. It is also known PCIe. It is an interface standard for connecting high-speed component with your computer system. اس کے ذریعے آپ high-speed components کو اٹیچ کر سکتے ہیں. Every desktop PC has a number of PCIe slots. You can use PCIe slot to add GPUs یعنی video cards, graphic cards, Wi-Fi cards and SSD cards in your computer. یہ وہی والی سلاٹ ہیں جس میں آپ ریم بھی اٹیچ کر سکتے ہو اور ان کو PCI سلاٹس کہتے ہیں. آپ اس کے ذریعے جتنے بھی ہائی سپیڈ کمپوننٹس ہیں ان کو کمپیوٹر میں اٹیچ کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے CPU آرکیٹیکچر اور GPU میں کیا ڈفرنس ہے. تو CPU stands for Central Processing Unit, whereas GPU stands for Graphic Processing Unit. CPU has few strong cores and GPU have thousands of weaker cores. CPU suits for serial workload یعنی کہ جتنا بھی آپ کا کام ہے وہ ٹاسک میں ڈیوائیڈڈ ہو جائے گا اور سیکوینشل مینر میں ون آفٹر دا ادر ایگزیکیوٹ ہوگا. جبکہ GPU جو ہے وہ ہمارے پاس سوٹ فار دا پیرالل ورک لوڈ. اس میں جو ہے جتنے بھی ٹاسک ہوگے اس کو ملٹیپل ٹاسک میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا اور ان کو سائملٹینیسلی چلا دیا جائے گا. نیکسٹ وی ہیو کوئکلی ایکسیس ٹو دا سسٹم میموری یعنی کہ ریم تک وہ آسانی سے رسائی حاصل کر سکتا ہے جو کہ رینڈم ایکسیس میموری ہوتی ہے. GPU جو ہے وہ صرف ایکسیس کرتا ہے VRAM کو. ویڈیو ریم اس کو کہہ سکتے ہیں یا اس کو VRAM بھی کہتے ہیں جو کہ گرافک ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے.
So this is the end of the lecture. مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں میرا چینل بک وارم، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔